यार प्रथम प्रबंधर नाम हूँ कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र। तो यार क्वेश्चन गुड़िक देखा। कांतकवि किए अटंती? कांतकवि अटंती लक्ष्मीकांत महापात्र। कांतकवि नाम माने कविंकर नाम लक्ष्मीकांत रखा जाइथिला काहेकि कारण से माणबसा गुरुवार रे जन्म होइथिले। कांतकविंकर जन्मभूमि कोउटी थिला? कांतकविंकर जन्मभूमि थिला कटक जिल्ला रे। लक्ष्मी पिता प्रथमे वकिलाती कार्य केउठारे आरंभ करथिले? से प्रथमे बालेश्वर रे तांकर वकिलाती कार्य आरंभ करथिले। तो छात्रवास रे लक्ष्मीकांत कहा तत्वावधान रे पाठ पढ़िथिले? उमाचरण तत्वावधान रे से तांकर पाठ पढ़िथिले। लक्ष्मीकांत केउ स्कूल रो एंट्रांस पास करथिले? से बालेश्वर जिला स्कूल रो तांकर एंट्रांस पास करथिले। कॉलेज रे पाठ पढ़ा बेले से क्रीड़ा सहित केउ वाद्ययंत्र बजाई संगीत परिवेशन रे अधिक समय व्यय करुथिले? गोपी यंत्र बजाई थिले और से तांकर अधिक समय व्यय करुथिले। राभेन्सा महाविद्यालय रे अध्ययन काल रे से कौ नाटक रे अभिनय करी दर्शक माननकु मुग्ध करथिले? कांची कावेरी नाटक से अभिनय करथिले एवं दर्शक माननकु मुग्ध करथिले। सेतेबेले मुकुर पत्रिकार संपादक किए थिले? सेतेबेले मुकुर पत्रिकार संपादक थिले उमाचरण दास। बाग्मी विश्वनाथकर केउ पत्रिकार संपादक थिले? मुकुर पत्रिकार संपादक थिले। एंट्रांस पढ़ुथिला बेले कविता लेखा पाई राभेन्सा छात्रवास रे कहार श्रद्धाभाजन होइतिले? गोपबंधु दासकर से श्रद्धाभाजन होइतिले। आईए पढ़ुथिला बेले कविता रचना पाई से कहार प्रशंसा लाभ करथिले? से आईए पढ़िला बेले चंद्रमोहन महाराणांकर माने प्रशंसा लाभ करथिले। क्यों व्यक्तिंकर सेवा संस्था द्वारा कांतकवि दीन दुखींकर सेवा करिवार प्रेरणा पाइथिले? हेमचंद्र सरकार। लक्ष्मीकांत केउ कवि भाव रे ओडिया साहित्य रे परिचित? कांत कवि भाव रे से ओडिया साहित्य रे परिचित। कांतकवि केउ स्थान रे एभली स्वतंत्र सुनामधन्य उपाधि पाइथिले? से भद्रक हाईस्कूल रे एभली स्वतंत्र सुनामधन्य उपाधि पाइथिले। लक्ष्मीकांत महापात्रंकु केबे कांतकवि सम्मान दिया जाइथिला? तो कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकु केबे कांतकवि सम्मान दिया जाइथिला? 1934 मसीह रे तांको ए सम्मान दिया जाइथिला। कांतकवि काहाठारु दीक्षा ग्रहण करथिले? से तांकर माने कुलगुरु बाबाजी रामदास को ठारु तांकर दीक्षा ग्रहण करथिले। कांतकवि परिवार कुलदेवता किए थिले? तांकर कुलदेवता थिले किए ना गोपीनाथ तांकर कुलदेवता थिले। 1912 मसीह रे कविंक रचित केउ कविता उत्कल सम्मेलन रे गान करा जाई प्रसिद्धि लाभ करिथिला? वंदे उत्कल जननी। लक्ष्मीकांत का पिता केउ काउंसिल रो सभ्य थिले? से थिले बिहार ओडिशा काउंसिल रो सभ्य। गोपीनाथ संगीत समाज केउ कार्य लागि उद्दिष्ट थिला? गोपीनाथ संगीत समाज केउ कार्य लागि उद्दिष्ट थिला? नाटक अभिनय पाई से उद्दिष्ट थिला।
1929 ମସିହାରେ ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ କ'ଣ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ସେ ରାଧାମଣି ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଡଗର ପତ୍ରିକାର ସେ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ। କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚିତ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନାର ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ। କାନ୍ତକବିଙ୍କର କେଉଁ ଲାଳିକା କଳାମାଣିକରେ ଛାନ୍ଦରେ ଅନୁକରଣ ରୂପ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧଳା ମାଣିକରେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର କେଉଁ ସୃଷ୍ଟିର ଅନୁକରଣରେ କବି ନାଟକସର ଲାଳିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କବିଙ୍କର କେଉଁଟି ପ୍ରହସନ ରଚନା ନୁହେଁ? କଟକ ସହର। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର କେଉଁ କୃତି ଯାହା ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଅଟେ? ଚିଡ଼ିଆଖାନା। କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠଶାଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୁଧାକର ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୃତି? ଏହା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୃତି। କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚିତ ପିଲାଙ୍କ କଥା କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ସଂକଳନ? ଏହା ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ସଂକଳନ। କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚିତ କରୁଣର ସଂଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପଟିର ନାମ କ'ଣ? ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି। କବିଙ୍କ ରଚିତ ହାସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ଧର୍ମୀ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ନାମ କ'ଣ? ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା। କବିଙ୍କ ଲେଖନୀର ମୋହନୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଯାହା ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ ତାହାର ନାମ କ'ଣ? ତାହାର ନାମ ହେଉଛି କଣାମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ତାଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ନୁହେଁ? ଓଡ଼ିଆ କେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କବିଙ୍କର ଜୀବନୀ ସ୍ମୃତିମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଟେ? ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରଚନାଟି କାନ୍ତକବିଙ୍କର ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ କବିତା ନୁହେଁ? ମହାପ୍ରୟାଣ। କାନ୍ତକବି କେଉଁ ରଚନାଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚିଲିକା ରୀତିରେ ଲେଖିଥିଲେ? ବୈତରଣୀ। କବିଙ୍କ ଯୁଗାବତାର କବିତାରେ କିଏ ମହାନ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ଗୁଚ୍ଛ କେଉଁ ମହାନ କବିଙ୍କର କୃତି ସହିତ ତୁଳନୀୟ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସହିତ ତୁଳନୀୟ। କବିଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କବିତା ସଂକଳନ? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ସଂକଳନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କବିତା କେଉଁଟି କବିଙ୍କର ଲାଳିକା ନୁହେଁ? ଯୁଗାବତାର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଳିକା ନୁହେଁ। କାନ୍ତକବିଙ୍କର ଅଲାଣା ପୁରାଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କବିତା? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ କବିତା। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନରେ କେଉଁ କବିତା ସ୍ଥାନିତ? ସମସ୍ତ କବିତା ସ୍ଥାନିତ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାକୁ
संगीत रूपे मान्यता देइछन्ति बा कौ संगीत रूपरे मान्यता देइछन्ति राज्य संगीत रूपरे मान्यता देइछन्ति। कांत कविंक विरचित देश और जातिर वंदनामूलक कवितावली रे संकलन समृद्ध अटे। जातीय संगीत